এটা কার মোবাইল? মা স্মাইল লিপস্টিক পরে আসছে কাকুর মোবাইল আমাদের অবশ্য লাইন নাই। পড়ে থাকি না মাসির সিট ওইটা সব कुकुरन बस उधर भी वीडियो कर सालून कुकुर आप ही करेंगे सब देखा जाए एक वीर बाबा क्या बनाएगी ओरे बाबा यूट्यूब पे छाड़ा है नहीं हुआ ना বদন আছে না এবারে না আবার লাইন তো নেই তার কথা हाइट বিরোচনা উঠে দিও জন্মর হ্যাঁ কি ভাবে তোমার মেয়েটাকে
লুঙ্গি দিয়ে দে আউ बट्टीटा पानी पे ग्लास बदल গ্লাস করে আর কি বলে যে গ্লাস ঢাল দিলাই হুম ओटा सीधा है ना ସେଇ ତିନି ଜଣ ମଧୁଆନା ରାଜୁଆନା ବିରଞ୍ଚିନା ତିନି ଜଣ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ନା ସିଏ ବା ଘରୁ ଝିଅ ମାन्छେରି ସରିଲା କାଇଁ ମାନେ করতে পারলাম লাস্টে মানে ভেসরা ହେଇଗଲା ভালো করলাম না সে সরিগলা আর 6:30 ଯୋଉଟା ଦଉଥିଲା খালি ঝিলি দিয়েছিল কিছু নাই কেন করছিল ইয়ে বলে মানে আমো ঝিলি মানে ঠিক সে ইয়ে করতে পারলাম ওই জানে কে ওটা কমপ্লিট করে কি করে জলদি ওটা নিয়ে এদিন নিয়ে আচ্ছা মাদা এটা ধর আমি দিয়েছি তারপর তুই দিবি তুমি ধরো আমি দিব তুমি ধরো আমি দিয়েছি দি তুই একটা দিয়েছিলাম তুই একটা দিবি হ্যাঁ ये बूंदी के राजा का खाई हां ये खाई राजा खाई ধরো कल खाता उड़ा करके মা ধরো दादू फोटो দেখ বাবা উঠেন ওরা তিনজন বসে আপনি উঠেন वाह वाह সমস্ত পড়া हां ये दिन दे पड़ा না আমি একটু নাচ করব देखो सिनेमा को तो का पोखरा कुछ सिनेमा में
ये रखी क्या इसी रखी के भागे की आदि से इधर ये सब वो तो है को मुझको भी कौन दादा मुझे बड़ी हुई गाड़ी से दाना नहीं है दाना रे ते चलो तो इसे इतु न सुझा जाए मुखाग्नि कर मातृ न सुझिब 7 जन्म जाए 7 जन्म पर्यंत गर्भदायी है भागवत लिखिते विचार लिखिते मिठा दे कोड़ा दे मु खाई चिकेन काट दियो नहीं गुंडी दे चिकेन काट मु खाए उठाई दो बामु वाला को मार्केट दाल से पड़ो ये गुंडी दे दी भगवान के चांस ये गुंडी राहुल नहीं हरिडा गुंडी बड़ा खंडी बढ़िया आसना होगी आसना पांच का बढ़िया आसना होगी যদি আর হবে নি अटके जाबे ताऊ तो ठीक होगा কম পাইলা জানবা लाइन टा नहीं भारी गरम हो बड़ गरम हो ये सारू ये सारू भजा मुंह नौका दिए दे